One TV Patrol. Kapitolyo o GFP o Armadong Kusog sa Pilipinas mas mipaligon pa sa crisis response inaagi sa Oplan sa gang Misamis nun. Anong detalye ni Janito? Nagpakita og lig-on nga panaghiusa og kandam ang nagkadayang ahensya sa gobyerno atol sa pagpahigayon sa Oplan sa gang Misamis nun nga gipangunahan sa 10th Infantry Battalion ubos sa 1st Infantry Division Philippine Army inubanan sa provincial government sa Misamis Occidental. Gitambungan usab ang maong kalihukan ni Misamis City Mayor Sam Norman Go Puentes uban sa mga mayor sa nagkadayang lungsod ug syudad sa Misamis Occidental ilalom sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal Sr. Ang Oplan sa gang Misamis nun usa ka joint interagency exercise nga nagtumong sa pagpaligon sa external security operations, humanitarian assistance o disaster response sa tibok probinsya. Atol sa simulation exercise, gipakita sa mga sundalo, responders ug mga ahensya sa gobyerno ang ilang kaandam sa pagtubag sa mga emerhensya o posibleng hulga sa seguridad aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kaptangan sa katawhan. Gipasiog daw sab sa maong kalihukan ang importansya sa koordinasyon o panaghiusa tali sa Armed Forces of the Philippines, lokal nga pangagamhanan o uban pang ahensya sa gobyerno aron masiguro ang paspas o organisadong pagresponde panahon sa kalamidad o uban pang mga krisis. Ang maong simulation di lamang usa ka ordinaryong ehersisyo kundi simbolo sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa kaluwasan o kaandam sa matag komunidad sa Misamis Occidental. Sama sa usa ka lig-on nga taming nga nagpanalipod sa katawhan, ang Oplan sa gang Misamis nun nagpamatuod sa andam og nakahiusang pwersa sa gobyerno og security sector alang sa malinawon, luwas og malambuong Misamis Occidental. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting.